दशक 18 1 2 3 श्लोकास नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते जातस्य ध्रुवकुल एव तुंगकीर्तेः अंगस्य तुंगकीर्तेः अंगस्य व्यजनि सुतस्य वेननामा तद्दोष व्यथितमति सराजवर्यः त्वत्पादे वर्यः त्वत्पादे स्त्व ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲು ಅಹ ವಿಸರ್ಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ತ್ವ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ त्वत्पादे निहितमन वनं गतो भूत् जातस्य ध्रुवकुल एव तुंगकीर्तेः ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಲೈನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಜಾತಸ್ಯ ಧ್ರುವಕುಲ ಏವ ತುಂಗಕೀರ್ತೆಃ ಅಂಗಸ್ಯ ವ್ಯಜನಿಸುತಸ್ಸ ವೇನನಾಮ ತದ್ದೋಷ ವ್ಯತಿತಮತಿಃ ಸರಾಜವರ್ಯಃ त्वत्पादे निहितमना वनं गतो भूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं न्यरौत्सीत् नागे यावत्तु न्यरौत्सीत् तीगे सावत्तु न्यरौत्सीत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं न्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोन्मो भुवन पतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दा वचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायि वेनः सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोन्मो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायि वेनः जातस्य ध्रुवकुल एव तुंगकीर्तेः अंगस्य व्यजनिसुतस्य वेननामा तद्दोष व्यतितमतिः सराजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनं गतो भूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं न्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायि वेनः।